देखो तो ये गोटा पिला है रूम टाकुड़ी गले ना भाई से कहू मो हार्ट काटलानी भाई मु जानि पन हार्ट काटलानी का नंदुर हार्ट काटलानी ए नाई नाई सुनो भाई देखु भाई सांग माने देखु ता सिर दुई हेले सांग माने देखु सांग माने बाहरी गला आमे आछू जानि गला बाहरी गला सांग माने से ए रो पार्टी करनी दुआ पार्टी करनी ए भाई सांग माने जय जगन्नाथ सांग माने आज रो वीडियो के स्किप न करी कंटिन्यू वीडियो सहित लागि रहि थांतो काहे कि ना आपण माने जो संधान रहिथिला आमे सेही संधान रे आपण मानको सतर सामना करबा को जाउछु सांग माने आपण सब बेले भूत थंबनेल देखिले टैप करके आपण वीडियो टी कंटिन्यू देखंती काहे कि ना आपण खोजंती रियल भूत किंतु आज आपण मानक आगे आमे रियल भूत आनी के रखिबु टोटल ऊपर आमे जाउछु एमिति जगह को जो जगह रे सत सतिका भूत ही सेही जगह रे बाहर आमे सेही भूत को कैमरा रे कैद करके आपण मानक रियल घोस्ट देखेबु एई वीडियो माध्यम रे एक्चुअली पिला माने आमे जाउछु एत्ते गोष्ठी हे कि आपण माने देखुते माने सब ट्रेंड चलची गोष्ठी हे कि समस्त वीडियो कोन एक्चुअली ना आमे जाउछु गोष्ठी के एतिपई से जगार एमिति एक भूत बाहर जो जगह एकुटिया जीवा संभवपर नुहे से आम गाँव सब जगह पिला साथी जाऊँ आउ तथापि आम मन बहुत भय रही कहीं ना से जगह गोटे प्रेमिक और प्रेमिका दौड़ा दे आत्महत्या करते तो से जगह को आम जाऊँ टोटाल से प्रेमिकार आत्मा गुरीभूत हो जगह घनीभूत हो टोटाल प्रलय आ पृथ्वी को ध्वंस करने को स्वप्न नहीं बसी तो से स्वप्न को तार साकार न करने आम जाऊँ से भूत को कैद करके आपण सामना को आनबू आपण मैंने आसिक भिजिट करेंगे आसतु जा से जगह को तो पिला माने रेडी तो भूत संधान देखु आम जीवा रास्तार एक कौ भाया बर गछ पड़ी तो देखी पार्छन तो ये बर गछ को देखिले आपण मैंने जापे ये लोकेशनटा कौ भाया हंटेड जगह आउ निछाटिया सुनसान रास्ता तो ये जगह बहुत किसी स्टोरी अच्छी आम चलतु ये जगह को छाड़ी आम 8 डेंजरियस जगह को जीवा ए पप्पू ए यारे आसलु अरे मत छाड़ी कौन पलैल बे तो सांग मैंने मत छाड़ी पलैं मत चांगू चांगू लगुच चलतु ये जगह दौड़ी के पलैबा आगु पप्पू रह ए रह बे तो आगू को जीवा हारी चल फाइनाली आम आसिकी आमर डेस्टिनेशन में पहुँची जाइए जो जगह 2 जन प्रेमिक और प्रेमिका आत्महत्या करते दौड़ा देकी तो मो सांगर अच्छा आमर पुओ नंदू आ मोर सान भाईटे सिपू बर्तमान एपट साइड अच्छा चगला जी कि भूत को धरिकी पकेट पूरे बुलांती मुझे मो सांगे आनी तो सांग मैंने आसतु आ लेट न करके आम देखा यही जगार रहस्य कौन थी आउ जगार कौ भाया भूत हैरान करे लोक मानू आमिति से भूत को आम कैमेरा सामना को आनबू से कथा बुझापी आसी आम सहित पप्पू निजे तो पप्पू से दायित्व रखिंट कैमेरा सामना को भूत को भिड़ी आने कारण द्वारा से संभव हो पार आम आपण तार रहस्य आ तथ्य आपण सामने ये उपस्थापन करूँ तो आसतु देखा से बरगछटी केमी थी से जगह कौटी दौड़ा देकी सुइसाइड करते 2 जन प्रेमिक और प्रेमिका कारण से मैंने सुइसाइड कर विभिन्न प्रकार कारण अच्छी आपको कहूँ आम भिडियो किंतु बेसी किसी कहूँ ना अल्प टिके टिके कहूँ अधिक कहले आप सब जानी पकेबे जगह को आसबे भाई कि टेका मारू भाई सेठी है भाई देखो सांग मैंने देखो सांग मैंने बाहरी गला आम आसचु जानी गला बाहरी गला सांग मैंने से ए रो पार्टी करनी रुआ पार्टी करनी ए रुआ पार्टी करनी रुआ भाई देखो भाई यही पूरा पसिला रो पार्टी करनी केही पार्टी करनी रो ए साइलेंट रो रुआ रो पार्टी करनी एक साइलेंट रो एकाठी हो सुनो केही पार्टी करनी सुनो केही पार्टी करनी तो सांग माने देखो वर्तमान आमे आसीछु बोली देखो आत्मा जानि गलानी सांग माने वर्तमान हमकु से देखा देई सालानी रो सी डाहणी नु एक्चुअली सी भाई गालो को फोन करो भाई नहीं सुनो ए आमे के फसी जाइछे राती 3टा हेले राती 3टा हे गलानी भाई गालो को अरे मु दांत घोसी चालची के जीबी होली तो भाई गालो को फोन करो भाई तो नहीं सुनो ए मजा करनी आमे फसी जाइटी माडी बसी सांग माने आसंत आमे आगु को जीवा से कोठी पसिची आमे एते न अछ केही काटू दूरेइबनी हला दूरेइला माने बिडी नै जो पाखु जानी भाई ए समझ टॉर्च एका संगे रसो धरा धरी के कोठी
ହେଲା ଧରା ଧରି ହୁଅ। ଆରେ ମୋ ମୁହଁ ଦେଖାଉନି, ମୁଁ ଭୂତ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି। ଆରେ ମତେ ଟର୍ଚ ମାର, ମୁଁ ଭୂତ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି। କୋଉଠି ଦେଖ ଏଇଠି ଥିଲା ଏଇଠି ଭାଇ ଏଇଠି ଥିଲା। ଆରେ ତମେ ମୋ ପଛରେ ଦେଖାଉନ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଦେଖାଉଛି। କିଏ ଅଛ ନା ନାଇଁ? ଏଇଠି ହଁ ସମସ୍ତେ ଅଛ ତ? ବନ୍ଦେ ଚଗଲା 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 କାଇଁ? ଚଗଲା କାଇଁ? ଆମେ ଫସି ଯାଇଛୁ ତ। ଚଗଲା କାଇଁ? ଭାଇ ଚାଲ, ଭାଇ ଚାଲ। আরে ভাই চগলা কাই ভাই আমি পাউনু ভাই আমি যাইতলে সেটা ভূত দেখাও র ভাই সে সিপু কোড কোড সে পাইল এ তাকু খোঁজো 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 তাকু কোডি কোডি চগলা এ র চগলাটি আরে কোন করছু এ ভাই ঠিক আছে আমি সেটা আরে ঠিক কোন করছু কোন হেইছি কোন ধর আরে কোন হইছি এ তাকু ধর আমি চগলা বর্তনে ডডি যাইছি পুরা নাই নাই কেহি কাঠু দূর আউনি কেহি আমি জানি পাউনু চগলা আসি কাই ঠিক ହେଇଥିଲା আমি সেটা যাইতলু ভূত দেখি তু আস নলে তোতে ভিড়ি নেই যাব ভাই মু যাউছি ভাই এ সমস্ত একাঠি হবো সমস্ত একাঠি হবো সমস্ত একাঠি হবো কই তু গাড়ি চগলা তোর কোন হইছি কোডা যাইতিলু আরে কহি কি জীবনি মুতিয়াকু কো বলিয়া পরিস্থিতি জানি পারনো এঠি ভাই তু তো নিজে দেখিলু ভাই ভূত তু তো দেখিলু তু পাস পড়িতু ভাই আম গান্ডি পাটলেনি তু সাড়ে পড়িছু নাই নাই শুনো শুনো কেহি কাহাঠু অলগা হয়নি হেলা কিনা সুবালা তো মু অলরেডি দেখি নাই ভাই তু একা ভাই কোন কোন আমি ধমন দেখাই দিবা ভাই সিয়ে একচুয়ালি আমুকু দেখা দেই সাইলানি ভাই ক্যামেরা ভাই রুম উঠি গলি ভাই দেখেন দেখুন তো ইয়ে ওটা পিলা হইছি রুম টাকুড়ি গলে না ভাই সে কইছি মো হাট কাটিলানি ভাই মু জানি পাউনি বাকি কি হাট কাটিলানি কার নন্ডুর হাট কাটিলানি এ নাই নাই শুনো ভাই দেখুন ভাই ভাই সাঙ্গ মানে দেখুন তা শির দুই হই গলানি রেডি এইটা ভাল লাগলা রে হিরো হলিয়া সো দেখা हां রেডি আরে সমস্ত একাঠি হলো তো শুনো কেই কুয়ারে কাহাকু ছাড়ি কি জীবনি হেলা তুমি মতে ছাড়ি পলেলো মু বন ভিতরে লুচিয়ে গু যাইতিলি মধ্যে বিচ্ছদ লাগি যাইছি এ শুনো মো পুଅର ଶିର ଦୁଇଁ ହେଇ ଯାଉଛି ତମେ ତାକୁ କେହି ଛାଡ଼ିବନି ତାକୁ ଚାବୁଡିକି ଧର ହେଲା ହଁ ଚାବୁଡି ତ ଧରିଲୁ ହଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଧରିଥାଅ ଶୁଣ ସେଇଟା ଅଣ୍ଡିରା ଭୂତ କି ମାଇ ଭୂତ ଜଣା ପଡୁନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ସେଇଟା ଆଗ ଫାଷ୍ଟ ସନ୍ଧାନ କରିବା ସେଇଟା ମାଇ ନା ଅଣ୍ଡିରା ଯଦି ମାଇ ଭୂତ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଲାଳ ଅଂଶ ଟିକେ ରହିଛି ମୋର ଯୋଉ ଗୁଡୁର ହେଲା ଭାଇ କୋଉଠି ବେ ଏ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରି କୋଉଠି ଦୌଡୁଛି ଶୁଣ ଶୁଣ ଗାଡି ନାଇଁ ଗାଡି ଲାଇଟ୍ କେହି ବନ୍ଦ କରନି ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଆଗରେ ଚାଲ ଏ ମତେ କି ଗୋଟେ କାଖେଇ ନେଇ ଯାଅ ମତେ କାଖେଇ ନେଇ ଯାବେ ଏ ଶୁଣ ଏ ସାଇକେଲ ଆଣବେ ଆରେ ସାଇକେଲ କିଏ ନେଇଯିବ ଆମର ଭୂତ ଦୌଡୁଛି ଆମେ ଦେଖି ଯାଇ ଆରେ ମତେ ଟିକେ କାଖେଇ ନେଇ ଯାରେ ପପୁ ମତେ କାଖେଇ ଦେ ପପୁ ପପୁ ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି କାଖେଇ ଦେ ପପୁ ପହଞ୍ଚି ଭାରି ପତଳା ଲୋକ କୁଆଡେ ଗଲା କୁଆଡେ ଭାଇ ସେ ଆଗକୁ ଭାଇ କୁଆଡେ ଦୌଡି ପଇଲା ମୁଁ ଜାଣି ପାଉନି ଭାଇ ଏ ମତେ ଭାରି ଭୟ ଲାଗିଲାନି ମୋ ଏ ବାପା ଶୁଣ ଏ ଶୁଣ ବାବୁ ଏକୁଟିଆ ସାଇକେଲ ପାଇଁ ଯାଇଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଗୋଟେ ଗଲା ନା ନାଇଁ ହଁ ହଁ ଯାଇଥିଲା ବାବୁ ଆଇଲା ଟି ସାଇକେଲ ବାବୁ ଆଇଲା ସାଇକେଲ ବାବୁ କଣ ହେଲା ତୋର ବାବୁ ତୋର କଣ ହେଲା ଓହୋ ତୁ ଏକୁଟିଆ କାଇଁ ଯାଉଛୁ ତୁ ଆମକୁ ନେଇକି ଯାଉନ ଓହୋ ଡର ଲାଗିବନି ଏଠି ଏମିତି ଭୂତ ଦେଖୁଛୁ ତୋର ଡର ଲାଗୁନି ହଁ ଆରେ ଛାତିରେ ହାତ ଦେଇକି ଚାଲୁନୁ କୁଆଡେ ଗଲେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦେଖିବା ସେ ଭୂତ ଆଗକୁ କଣ ଆଉ ହରକତ କରୁଛି ଏ ଶୁଣ ହେଇ ଶୁଣ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଆମେ ସବୁ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଦେଖିବା ସିଏ କଣ କରୁଛି ହେଲା ଦେଖିବା ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ସମସ୍ତେ ଅଫ୍ କର ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କର ସବୁ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କର ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପପୁକୁ ଡାକୁଛି ସିଏ ଭାଇ ସେ ମତେ ଡାକୁଛି ହ୍ୟାଲୋ କଣ ଚାହୁଁଛ ତମେ ଦେଖ ହେ ବୋଉ ଚକଲେଟ୍ ଖାଇବ ସିଏ କହୁଛି ପପୁ ଚକଲେଟ୍ ସେ ଝିଅ ସେ ମାଇକିନା ଟୋକି ଆତ୍ମା ଏଥିରେ କହୁଛି ଚକଲେଟ୍ ଖାଇବ ପପୁ ଚକଲେଟ୍ ଲଲିପପ୍ ଭଏସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଣ୍ଡିରା ଦଉଛି ଏମିତି କଣ କହୁଛି ପପୁ ଲଲିପପ୍ ଖାଇବ ଛୁଆ କଥା ହଉଛି ବୋଧେ ତାଙ୍କର କଣ ଛୁଆ ହେଇଗଲାଣି ହଁ ସେ ରିଲେସନରେ ଥିବେ ନା ଭୂତ ଓହୋ ଦି ଜଣ ଶୁଣ ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକୃତରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଏପଟକୁ ଆସ ତମେ ଏପଟକୁ ଆସ ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସ କେହି ସିଆଡେ ରୁହନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶୁଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ହେଇଛି ନା ସେ ଦି ଜଣ ଯୋଉ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଥିଲେ ସେ ଦି ଜଣ ଭିତରେ ରିଲେସନ ରହିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଛୁଆ ହେଇଗଲାଣି ଛୋଟ ଛୁଆଟା କହୁଛି ଚକଲେଟ୍ ଖାଇବ ଆକୁ ମାଗୁଛି ମାନେ ତା ମାନେ ତା ଯୋଉ ମାଇକିନା ଯୋଉ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଆକୁ ସିଏ ସେ ଛୁଆକୁ ଶିଖଉଛି ତୋର ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ବାପା ଯିଏ ଥିଲା ତାକୁ ମାଗେ ବୋଲି ନାଇଁ ଭାଇ ମୁଁ କାଇଁ ତାର ବାପା ହିଁ ଭାଇ ଚିଲଉଛି ସେ ତ ମରିଗଲା ଦେଖ
ଭାଇ ତା ବାପା ତାକୁ କହୁଛୁ ଦେଖ କଲ୍ କାଟିଦିଅ ଭାଇ ଚିକେନ ପକୋଡା ଖାଇବ ନା ନା ତାକୁ କଲ୍ କାଟ ଏ ଭାଇ ସେଠି କୋ ନିଆଁ ଜଳିଲେ ଏ ଭାଇ ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ ରେ ଏ ଭାଇ ଶୁଣି କହିଲେ ପପୁରିକା ମୁଁ ଚାଲିଲି ଏ ବୋଉ ଆରେ ଲିଭି ଗଲା ସେ ପଳେଇଲା କୁଆଡେ ପୁଣି ଜଳଉଛି ଏ ଭାଇ ପୁଣି ଜଳେଇଲା ଏ ଭାଇ ଏ ବୋଉ ଗାଡି ଆରେ ଗାଡି ରେ ଏ ଭାଇ ପଳେଇ ଆସ ଏ ଭାଇ ଚାଲ ରେ ପଳେଇ ଚାଲ ଏ ଭାଇ ଏ ଚାଲ ପଳେଇ ଚାଲ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଚାଲ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆମର ଗାଡ଼ି ଧରିକି ଯଥା ଶୀଘ୍ର ସେ ଜାଗାରୁ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆତ୍ମା ଆମକୁ ଏଇଭଳିଆ ହଇରାଣ କରିଛି, ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଛି। ତ ସେ ଜାଗାରୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତ ଆମ ପିଲାମାନେ କିଏ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଠି ଆମ ଗାଡ଼ିଟା ପୁରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ନିଆଁ ଲଗେଇକି ସେ ଗାଡ଼ିଟା ପାଖରେ ରହିଲା। ଆମେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ସେ ଜାଗାରୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଅ ଓହ୍ଲେଇ ଯା ପୁଅ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମେ ଦେଖିଲ ନା ଭାଇ, ଆଉ ଟିକିଏ ହେଇଥିଲେ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା ନା। ହଁ ଭାଇ ଗାଡ଼ି ଏଇନା ତମର ଯାଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଭାଇ ସେ ବଣରେ ପଶି ଯାଇଥିଲି ଭାଇ। ଏ ବୋଉ ପୁଅ ଧଇଁ ସଇଁ ହଉଛ। ଏ ବୋଉ ଏ ମୋ ପୁଅକୁ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ମାଲିସ କରିବ ଆଜି ରାତିରେ କିଏ। ହଁ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ଟିକେ ଗାଧେଇ ଦିଅ। ସେ ବହୁତ ମାନେ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି ମୋ ପୁଅ ହେଇଛି ଗରମ ହେଇଯାଇଛି ବା ଦେଖୁନ। ଏ ବୋଉଲ ମୋ ପୁଅ ଖାଲି ଧଇଁ ସଇଁ ହେଇଯାଉଛି। ହଁ ଆମ ଟୋକାଟା ହେଇଛି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଯାଇଛି ଏଠି ଭୟରେ। ସେ ବିକଳରେ ତା ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ କଲ୍ କରି ପକଉଛି, ମାନେ ତା ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଜଣେଇ ଦଉଛି ଯେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିକି ଆଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଅ ଏଠି ଭୟରେ ଆମେ ଅଧା ପିଲା ସବୁ ପଳେଇ ଗଲେ। ଅଧା ପିଲା କୁଆଡେ ଗଲେ? ସେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଛନ୍ତି ଆଗରେ। ଭାଇ ତମ ଗାଡ଼ିଟା କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିଗଲା। ତମେ ତ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଲା ତ ତମକୁ ଖୋଜୁଛୁ। ଆଉ ମୁଁ କଣ ମୁଁ ବା ତମେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆଇଲ, ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇକି ତମ ପଛରେ ବଇଛି, ତମେ ଜାଣିପାରୁନ। ତମ ଗାଡ଼ି ପଛରେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ବସିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଫୋନ କର। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭୂତ ସେଠି ବାହାରିଲା। ତ ଆମେ ଯାଉ ସିଏ ତାର ମାନେ ଯୋଉ ରହିଛି ପାୱାର ସେ ଆମକୁ ଦେଖେଇବାରେ ଲାଗିଲା। ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିକି ମାନେ ବିଛୁଆତି ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଲାଗିଯାଇଛି। ମୋ ପୁଅ ହେଇଛି ଧଇଁ ସଇଁ ହେଇଯାଉଛି, ତା ଶିର ସବୁ ଟାଣି ହେଇଯାଇଛି। ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ହେଇଛି। ଆମର ଏପଟେ ଚଗଲା ଭାଇ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ପୁରା ମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଗାଡ଼ିକି ବି ନିଆଁ ଲଗେଇବାକୁ ଆସିଥିଲା ସେ ଭୂତ। ତ ବଞ୍ଚିକି ଆମେ ସେ ଜାଗାକୁ ଆସିଛୁ। ଆଉ ଆମ ପିଲାମାନେ କିଛିଟା ଦୌଡ଼ିକି ଆଗୁଆ ଘରେ ଯାଇକି କୋଉଠି ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରେ ନେଇକି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଛନ୍ତି ସାଲାଇନ୍ ଫାଲାଇନ୍ ଦେବାକୁ। ଆଉ କ'ଣ ବଟିକା ଦେବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପପୁଟା କ'ଣ ହେଲା କହିଲୁ, ଏମିତି ବେହୋସ ହେଇଗଲା। ମାନେ ପପୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛୁ ନା ନାଇଁ? ମୋ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା, ପପୁରୁ ବେହୋସ ହେଇଯାଇଛି। ମାନେ ଡକ୍ଟର କ'ଣ କଲେ, ମାନେ ବେହୋସ ଯେଉଁ ହେଇଯାଇଛି ତା ମାନେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଲେ କାମ ଦେଲାନି, ସେ ବଟିକା ସବୁ ଦେଲା କାମ ଦେଲାନି। କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ତା ନାକରୁ ବଟିକା କାଢ଼ିକି ତାକୁ ଖୁଆଇଦେଲା, ଆସିଗଲା ତା ଚେତ ଆସିଗଲା। ଟୋଟାଲ ଉପରେ ନାକର ବଟିକା ଖୁଆଇକି ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ବେହୋସରୁ ରିକଭରି କରୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟରମାନେ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଏ ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ବଞ୍ଚିକି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଆହୁରି ଖତରନାକ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।